agyaman tayo na iti Diyos, iti patuloy na iti na nga gundaway. Iti intunggal may sa kada tayo tapnon kasta patuloy tayo mo na mapanadalin sa iti banbanag nga pagayatan unay iti ako. Lumuna kakabsat ka, makita tayo nga talaga nga iti naipatu iti Biblia ket mapaspasamak lang. Dapat lang kumakabsat ka. Anyaman ti kasasaan tayo kakabsat iti biyag. Ikamatalit tayo kumakabsat iti Diyos. Sakas kuna na kakabsat iti libro iti Jeremias 17:7. Kuna na dito kakabsat naggasat ti tao nga kamatalek ken Jehova. Ket italged na nimet laeng Jehova. Ta isunto tikas kayo ana imula ti arpad ti dano. Kakabsat may yarig tayo gamin iti kayo nga naimula iti igid iti karyan. Nga kunana kakabsat nga isaknap nanto dagiti ramot na iti arpat ti karyan ket saan nga agbuteng no umay iti puti. Kaya't nangarmot saon kakabsat nga anyaman nga alawig nga sumangbay iti biyag tayo no agkamatalag tayo kakabsat. Kadagiti sasaon ni Jehova. May yarig tayo kayo kabsat nga naisaknap iti ramot na kadagiti igit ti karyan. Kaya't nangarod nga sawan nga no naisaknap kabsat iti ramot na iti igit ti karyan ket nalamiis. Kasjay tayo kumamot kabsat nga hantay nga agbuteng, hantay nga agdanag, anyaman nga alawig nga sumangbay iti biyag tayo. Kuna na pa dito, ket tibulong na nalang to, ket saan to amadanagan, iti tawen iti. Agsarding tuman kabsat, iti pinakaiwaragawag, iti sasaw iti apo. Lakit di, masalimet-metan tayo nga patinayon, dagiti sasaw iti Diyos, nga intay at adalin, kakabsat kaanuman, siguro, hantay nga agdana. Umayman iti anyaman, unok, kasano nga rikot, iti panubok nga umay iti biyag tayo kakabsat. No ikamatalag tayo iti Diyos, dagiti iso amin nga aramid tayo. Iso amin nga puso kendrik na tayo. Patsek o na kakabsat. Nga iti kari iti Diyos, tungpalen nanto. Kadagiti makapagtungpal. Kadagiti iso amin nga aramid na. Pinagtungpal na kadagiti pagayatan iti Diyos. Nga kanayon tayo nga intay adadaden. Sapay ko makakabsat tayo iti puso rik na tayo. Patinayon ko makakabsat nga sirulok at tapnon kasta intay maawatan maindengan ken may ibiyag tayo kabsat dagiti iso amin nga intay at adalin nga sasaw iti apo ket itintay panagpatuloy kabsat kadagiti iso amin nga aramid tayo ayabak man ni Brother Emil nga iso iti mangipay iti pananglukat nga panagkaran. Kung tayo kakapsat dagiti matatay ta gumawa tayo titulong iti apo iti tayo. Diyos mi nga nailangitan, ako, yaman kami, iti tayo iti apo nga, impahintulog mo manin nga kanito, tapnon patuloy mo manin apo Diyos nga makargaan ka dagiti sasao. Nakainimbag ka apo ta patuloy na kami nga ikan iti biyag, iti salon at mi apo ken kastamotin iti parabor pay nga nabatbati apo nga ipapain mo kadahan. Ito mo naman pa iti amin, o Diyos, idawdawat mi ken ka nga, nung yaman apo dagiti nakitam nga nagkamalyan mi, nagbatulan mi apo ken ka, idawdawat mi nga pakawanan na kami apo, dalusan na kami ta dagiti apong araramin na santuan, kethan kami apong maikari nga mangawat apo kadagiti sasaom, nuhan kami o Diyos nga nadalus iti sanuanan. Ito nga apo, idawdawat mi titulong mo, nga sika apo iti mangdalus kada kami ta dagiti apo nga sasaom ket maipenpen manin apo kadagiti puspuso iti panunot mi o Diyos tapno nagdaman nilipig sa iti kararawan. Lord, agyaman kami apo ken ka iti patuloy apo nga ipatutod mo kada kami nga parabor nguno tiyan sapay o Diyos tapno dagiti nga kararwa mi apo ket maidanon mi apo kada iti maturity iti kararwa mi. Lord, ammo mi nga asidegen iti panungpalan, asidegen apo iti nakalanag iti kasuratam ket dapat mi mutun o apo nga iseryoso, dapat mi mutun o apo Diyos nga kabilgen apo dagiti pamati nga adda kada kami ta o apo
han kami apong agbaligi kada ito yung nagdakkelan o Diyos nga sangun mino han apo nga na-develop apo dito nga kararuhan iso nga apo tulungan na kami idawdawat ni apo iti tulong mo nga sika iti nangnangro na Lord nga mangpadakkel apo dito nga pamati mi sa mo mi o Diyos nga han kami o apo nga maikariwon no han kami o Diyos nga makadakkel di pamati mi no awan ko o Diyos kada kami ito nga apo tulungan na kami sika apo iti manguna kada kami o apo Lord amumi nga iti pannag nami amumi o Diyos nga iti patuloy mi apo nga pannag na iti dalan mo nakatado apo daydi aramiden apo Diyos ni satanas tapnon guyuden na kami ngumo apo dakdakkel ka nga Diyos nga income apo nga pagkamkamangan iso nga tulungan na kami o apo nga bayat apo iti panpannag nami nga oray apo nakatado dagiti pwedeng aramiden ni satanas apo nga pangyaw-awan kada kami ngumo apo adati talagmikan ka nga di na kami o apo Diyos nga baybayan kan na kami apo nga panawan iso nga apo kada iti Lord nga itutod mo pa'y kada kami nga tyansa kin panawon nga basiton ket may seryoso mi kuman apo kadagiti naglabas apo nga panagbiag mi nga naibareng-bareng ni apo iti panagpamatin apo kadagiti nga panpanawon o Diyos ket may seryoso mi kuman apo daytoy apo iti pagkakataon tapnon dagiti o apo nga panagsakripisyo ni ken ka ket i-double min apo kasamot din apo iti panagpatpatuloy mi tulungan na kami apo tapnon madanon mi apo daydi panagtangken apo iti pamati ket Lord kada iti nga aramid ni adamanin apo iti aramid ni kalaban ngem o apo sika iti makaammo nga haan apo nga mga pagbaligi ken kuana ket sika apo iti manguna kada iti aramid ni kasamot ton o apo kada kami nga patuloy apo nga agdengdengeg apo kada iti sasaom ikan na kami apo iti nainlangitan o Diyos nga kinasirig ken panakaawat tapnon maawatan mi o apo dagiti man nga sasaom nga isuda manen apo iti kirid mi apo iti kararwami nga patuloy o apo Diyos nga magna iti dalan mo ken kasamot o apo nga idawdawat mi ken ka iti aramadon manen nga mangisir apo kadagiti sasaom sika apo iti mangpulot kinaindagan nga bibig na tapnon patuloy o apo nga dagiti pagayatam iti maisir ken maipakaawat na apo kada kami sika nga rodon o apo iti pangitalkan mi daydi maaramid mi iti dagiti yung apo iti dawat mi kararagin tinagan at pumunod na malibat dayaw ti apo, kablaawang kayo kapsat, tinembag nga malum tayo, tinagan niya po tayo nga po. Hintay nga rin pa nagadalin ka kapsat. Kaskan ka na yung mga palpalagit, kasla agap apura tayo, kakapsat. Kasla tayo agap apura, ta nga ngani nga sumrut tayo, kadijay, nabayag nga urayan tayo nga Kristiyano kakapsat. Ngayon sakbay nga sirsun tayo dijay, agyaman tayo, ta ikan na tayo pa lang ni Apo iti panawon nga makapagtitipon uray lang no nakadado ko ma iti kasla sa gabal na ko naklanganin ta na iraman mo't gamin dito iti panakaiparit na dito gathering ti kakastoy gapo ka dahi sakit uray no kasta kakalsat amin nga ba nag-ibilang tayo nga bendisyon ti Apo apay hamot ngamin nga makita kanya tayo di pursige no nawaya kaduan na kakabsat ugali ti tao dayta no kaano nga nalinak ti panawon na imas mo ti panaturog ken haan nga agapura dayta basta nalinak santulag garaw ti taon kakabsat agkututen inton dimtingen ugali ti tao dayta adati niya dal da kanya may bulakan idi nya manyana habit tun madamdam madakit parabol na ata Medjay nagbayag tayo ni Apo ko na gaputa mabayag tayo sabali naramid na nga dayjay ipapaaramid di Apo na dayjay kakabsat kasjay iti kababalin minsan ko nakat blessing tayo dayto ta uray no kaskasano no apay nga ibagak na blessing wenno bendisyon tayo kitaan nyo katultulungan na tayo ni Apo dayto yung baga na kakabsat dayjay na-share ko di kalman yun brother Charlie iti Diyos kakabsat iti may nga pamanak na kay ayatan na ka
kontrolan na, dagi niya mabalin nga sa gabal mo. Basta makita na, nga idardarirag mo man. Angam na mo idardarirag. Uray kat agan anumot ni Apo nga mang kontrol, sikan tumula mang birok ti mang kontrol king ka Nahuray nga kumadapap. Kasjay kakabsat. Isu nga day tati may isa nga, nagunag na kinaimbang ti Diyos. So nga tatakakabsat, intay adalin di pa nagsalukag. Nya, di pa nagsalukag. Anya ti makunkuna nga panagsalukag. Wala niya ti kaibagasan na, ti makunkuna nga panagsalukag. Ti panagsalukag, kuna na, iti sabaling nga termino, kat naridam. Yay, naridam. Iti tao nga naridam, nalaka nga makapupuot. Yay. Iti, ugbabatit pa, iti anak ko kakabsat. Iti nakaridridam na sumangpat kami uri alas 2, kada alas 12. Manmano kami nga makasangpat kinasapa, kadwan na 11, 12, 1, 2. Dagi iti kanahin may pagsangpat di balay. Iti nakaridridam ni Saira. Ya, makakuha na, akit awang mo sa balingad mang lukas. Kakabsat. Makarik na, nagalisto nga makarik na. Yan, ni Saira, nakaridridam. So namang luklukat kanya mi. Uray kasjay ti oras na nga nagrigat ko mamariing ti tao. Lalo pa ino kakasjay ko mga ubing. Yan naridam. Kasjay kakabsat ti nasalukag. Nagalisto ka nga makapupuot. Jay. Ti makuna nga naridam. Amom ken maawatam dagiti mapaspasamak. Conscious ka iti aglawlaw mo. Kasla rin tao nga naridam. No, nagalisto nga makapuot. Basit lang ariyaw ti karuba. Yan, mapuutan. Bueno, basit lang nga taol ti aso. Yay, kakabsat. Nagalisto makapuot. Suyag sirsirit. No, nyak tataulan ti aso. Taalangan nga agtaul ta aso, no, wan taulan na. Yay. Kasi ti makuna nga nasa lukag. Uno na ridam. Yan, nagalisto nga makadlaw, makaripar. Alisto nga makaawat. Yay. Apay agtaul di aso, maawata madatataulan na. Alangan nga agtaul na, awan di tataulan na. So, kasi ti makuna nga nasa lukag. Anya pay, iti nasalukag kuna na, ti agpuyat ket rabii, panawen ti nakaro nga kinadakes. Ti makuna nga naridam, managpuyat, ti naridam, wano nasalukag. Iti agpuyat, rabii, awamot ibagam nga, nagpuyat ka, aldaw. O, hanggang mo mabalin nga ibaga nga nagpuyat ka no aldaw. Sigurado day ta iti pasamak ti agpuyat. Ti aramidem no agpuyat, rabii ti panagpuyat. Ang kadi nga kapsat. Ket ti rabii ti kahit nasaritaan iti na espirituan. Ti makunang rabii mabasa tayo jay Efeso 5:16. Dagiti aldaw dakes dan. Kinadakes ti makunang na rabii. May sapay nga termino na kinasipnget. Nadakes, nakaron ti kinadakes. Daya ti makuna nga, rabii. Yay. Ket data ti aldaw, wenno panawen, wenno kanito nga agpuyat. Iso nga iti nasalukag kakadsat. Ket ammom, daya panawen, nagpuyat ka. Yay. Ta, apay nga ta, ada gwargwardiyaam, ada paspasungadam. Yay. Oh, ada isagsaganaam, no apay nga agpuyat ka. Ada banbantayam, no apay nga agpuyat ka. Ket rabii, ti panagpuyat, han nga aldaw. Ti rabii, daytoy di panawon ti kinadakes. Nga kunana di Efeso 5:16, dagiti aldaw dakes dan. So agpuyat tayo kuman. Yay, at dapay, diyan ti 17, tuloy na di jay. Saan kay ko mga agneng-neng-neng? Kahit nasaritaan, di agneng-neng-neng. Maawatan tayo kumatipanggap ken plano ti Diyos kadagiti paspasama. Hantayo lahat tangas la maisursurot kadagiti lubong, kadagiti tattao nga awan amuna. Nga uray, ada grupo da uray, da religion da. Hinanda mauawatan ti paspasama. Dagita ti tagasipnet ko na di Timothy. Timothy ba di yan? Dagiti adda ti tagasipnet, di da maawatan. Yay. Kasi kayo tagal daw, apay, nasilawan kay ti sao. Nasilawan ti paano na tayo naipakaam mo amin dagitoy. Kit no naipakaam mo, agpuyat ka nga rod, ta apay, dapas pasungadam, dabanbantayam, dagwargwardiyaam. Ken kasapulam ti agpuyat, mamuan tayo tata, no apay, kakagsa.
bay nga mapanjay talaga nga mensahe dati nga topic tayo kapsat. Malagip ko DJ 10 virgin. Kitam ti kapatagtag po yan. When no nasa lukag. Naridam. Amo yun DJ 10 virgins? DJ sa nga pulo nga babalasan ti meaning na DJ kat pudno nga namati. DJ sa nga virgin. Naikari ka. Nga makiasawa. Talaga nga naikari ka. Kakabsat. Kasi di Old Testament kasi iti kwa. Iti lintag. Jay. Tatan kakabsat. DJ sa nga pulo nga babbalasang. 5, 2 nga klase di kat. Ti grupo na tat 5. 5 nga naampang kan 5 nga masirip. Tatan kakabsat. Adda silaw dang agpadpada. Dagi sa nga pulo. Adda lamparada. Adda kargana nga lana ko na di Old Testament. Ngayon patamat, gas ko na tayo. Oh. Tapos, adamot apoy, di pagsilawan da. Agpapada da nga sa nga pulo. Yan tinagdiferensyahan, dagiti sa nga pulo. Di 5 nga nampang, awan reservada. Oras nga na ibusen, kit awanin kargada, nadamo na ngala, iti reserva, nadamo na gurnong reserva. Di 5 nga masirib. Maliban daya karga, daya lamparada, nga gas, wano lana, at dapat iti na urnong daw, wano yung tugot da nga reserva. Daya di nagdudumaan. Tatan kakabsat. Gaputan nagbayag day dinobyo. Nairidap da ako na nadyan. Nailibay da. Ngem iti tenga ti rabii, adda nagpukaw akong kunana. Addan tinobyo. Umayo sabtinin ko na di nagpukaw. Kano di nagpukaw? Anya nga panahon di nagpukaw? Tenga ti rabii. Tiket na saritaan ti rabii kunak ulit tatay. Kinadakos. Ket dayta ti paspasungadan tayo. Ket madaman kakabsat. Ket makita tayo matkan ka nga yung kusyesya mapanak ti Bible study. Hantayo nga naka-normal ti biyag na. Naanin? Normal ka di ba? Sisina, gasawa. Da mga sawa upat, da mga sawa talo. Normal ka tayo, day. Amo yun, umabasam, nalipata ka rin na sa sila, labi, no, dati pakabasam diya. Hayop, tinang ituringan, ti Diyos, ti tao, ti kinadakis naan. Amo yun, ti plastar, ti lubong, kasla sa domak ang gumoran. Kasla ti tiyempo ni Noe. Talaga nagdakisan. Dahil ito di bagana nga rabiin. Ket no, datay kumanti, panawon nga sumipngat. Wano dati narabiin, kabsat. Urahin tayo tengat rabii. Tadigay, tidadating dinobyo. Anya digay. Digay panawinin. Nga awanton ti sa uti abo. Aguray tayo ditan. Tadigay jay ton, kakabsat. Ipuyat niya apo. Nga adajay, yan ti revelation tayo share to. Digay ti lalaki dayta. Kadigay ti sumaruno nga. Aldaw. Wano bulan. Yan. Ket, kakabsat, mapantayo ka day sa nga pulo nga pagbalasang nga parabol. No, apa yung pangari niya po Jesus data. Mapasama, kastay ti pagarian ti langit, maipadis ti sa nga pulo nga pagbalasang nga nagururay ti nobyo ko na. Kastamat kanya tayo. Si tayo amin nga naggimgimong nakaamuti sa uti apo. Kakabsat, urayan tayo, tipan na kayo salakan tayo. Hala nga diya yaay ni Jesus. Hala nga diya mapanangala ka tayo. Hala nga diya panungpalan ti lubong. Dayta pa tayo, ura niya nga oras. Ni brother nga ro, tagkubra high blood na. Kapo dati na nakaro nga pudot nga pinagtrabaho na dita. Kunak ka, naginanaka kumapalang ngamin na. Siyempre, agasam data, manipudlones, nagisagana da. Kasi siyempre, isuna mo't lang nga ro ti termi nga makakita ka. Dahil dyan sa pulan, tayo isuna nga ro ti natataang. Kat sobra bara na, pudutan ka pa yung aglinlino nga, galalatikpan ka, glanglang at taklo ka. Kat kuna, day tabiyag, kakabsatan tayo amo. Kunakin Katrina itatay. Ay kat no, umununan ni papang mo na kat, aglaglag to kuman at iragsa. Apay, apo, nakaro day di sabtan tayo marigat. No, para kanyak lang, no, nakasagana la akit ikararuan na, ay, nagmayatan na. Taang kumalipatan ni Brother Henry, kuna na, buti pa si Brother Bong, kuna na kaya, ni Brother Henry. Amo yun na apay baga na dyan. Muna, ure hantay pa yung aktualan tirigan. Sigunti pa ng basbasam ngamin, DJ Revelation, DJ 7 Seal, DJ 7 Trumpets, apo, kakabsat. Nagkaro. Kat, si tayo kakabsat. Marigregatan tayo, kita. Ordinaryo lang, natutusan.
Kaslati man lang kumapay nga tuok data. Kat marigregatan tayo. Kitam lang ninin ha. Dito alas 12 nga papan. Umuyo tatek, tawag kami ka Star Cheryl. Alas 12, quarter to 5, ay quarter to 1 niya sis. Jay, nga permi ada pa aircon na di jay, permi nagpara. Jay, kapsat. Ngayon data, habang adakan dialogan ko na, ipalubos ti Diyos dagito. Nga ipapatay ka dagito, iday na tayo matanga suotan ti Diyos. Iday na tayo matngagitan, kasla dagita minsan maayaban. Kaya obserbaat no maayabak. Ida, ala nga siyak di jay. Di apo Diyos ti magipukpukaw kanya yun. Kararuayo data. Mabalin ko lang tayo baga nga, mapanda para saan, amudamot. Ngayon, uray na ibagada nga, haan ka ni sis, ang ka pala haan, tilitag to pala nga tawagan. Ta, DJ, pusok pakabsat nga, ay na, nagbabasit pay. Nga pakaigawidan, pang kontrol sa taas, kaya na tayo nga baltugan. Kapulang, deta kararuwa nga kayat ni apo ko mga mapakan. Amoy ti sapulan ti Diyos kumat, individual kada tayo. Palubusan na, dagita bangan tayo. Dagita trabaho, palubusan na. Apay, idda na ka makita no faithful ka. Idda na ka makita no honest ka. Ipalubos na ta 12 o'clock. Uray pekit mo bigat ko nagadulaban, nagadutrabaho, di ba? Pero, mas nagdakkel ko dita T-score. Nagdakkelan T-score. Amoy yung kakabsat. Iti pakaragsakan gan pa kay aywan ti apo. So, di ko na asi ti kalikagumakan nga dato. Dagi talaga nagadutuok na. Dagi ta nagadusagabal na. Ngayon, pumilit dalata. Dahil kakabsat, asi, titakat ni apo nung kanya tayo. No apay asi, makita na nakas ka lang nagbagkat, nakadagdagsan kaya arudok mo tumaloli. Mas kay kaya ti Diyos, DJ, mas asyan. Ni apo Jesus, ay sayo, 6310, kanayin ko i-share deta. Nga kunanan, ay ayo naktipan nakapalitan mo kunana. Biruon, in the first place, mo tayo kat sa dista. No, kasjay ati, unawa tayo. Ngayon, unawaan tayo na lang, apay nga tanga, naragsakan ti Diyos nga napalitan di anak na ni apo Jesus. Kaya't na sa rin, yapan nakapalitan na. DJ, pa nagtulnog na. DJ, ka-faithful na iti apo. DJ, talagang insurrender na amin. DJ, will na, nga hanga pagayatan na. Nga uray madina ko mga lasatan. DJ, kakabsat nga maragsakan di Diyos. Apay, mayat ko maday po. Kung kunak nga rin duma, baka lang mamimisinterpret yun. Baka no, isidsidir damot tabannog dahaan. Karkaritan da kayo lang. Auri mat dahil yung trabaho mi, narigat mo te. Kat da kayo ti pagkairan na dahil ayab ni. Kat saan nga si kami, sa alangan nga umulog ti Diyos nga, pukawan na kayo. Haan mo ta. Mo, mapantay ulit di ten virgin. Tenga ti rabi kakabsat. Iso ti pinagpukaw na. Dahil ibaga na nga, sabten yun tinobyo. Sino lang tinakaster, di nakasagana. Dahil na sa luka. Dahil nagbalin nga masirib. Anya kat tinanang di sa 5. Oh, apay nanang. Kano, kas lang amin kalkalaingan damat. Kunam no kay kaya da. Minsan, nugsaw lang ni Apo. Anak ko, kas kalkalaingan. At takad na urnong mo. Nugsaw lang ni Apo kada tayo. Individual. Halang si kayo. Ura siya. Ano, masaray makaturog nga. Hanap na kami dito. Kung maisip ko. Kakalsat. Nulang agsaw ta sangwanan tayo. Kas kalkalaingan. At kayag pa na urnong mo. Tapos na to, brother, kan ka na yun. Ayan na urnong mo. Makayam to nga pa. Ibagbaga na lang arudan, ibagbagak lang arudan. Hampay na padasan tilubong dito nga rigat ngayon kay sangwan. Ni kaanuman, ganapan nakaparso tilubong, hanapay na padasan. Tapos kasta ka. Nagsa ulang ti Diyos. Di lang agsaon, brother Henry ni, kahit kinako, nana. Uray mo't nuhan ko insao uray mo't siyak hangang-angaw ka kapsa. Deta lang nagbabasitan no ka nga. Minsan ma-emosyon tayo, masaksakan tayo lang. Makakita tayo lang kamaliti kakabsat tayo. Minsan hantay makaawa tayo. Minsan nasakit jirik na tayo. Minsan nagpauyo tayo. Minsan makontrol na tayo ni Satanin. Dimigay kan. Kaya naglaylaw kan. Imbes nga naparpardas kita rin mo. Pinag-slow down na nakaya. Di mas today ta great persecution. Di talaga nga mapasungan. No, apay great kakabsat. Daytan, kakabsat. Dagitain yun una tayo. Dayta tiguyudin mo sa tanas. Tapno pati siya maguyod na ka. Tapay, nakaro no kumabaston kakabsat. Ngayon malo na kada tayo. Iniggamam.
tinaka-irot. Nuguyodon na ka, maitukot ka, nagirot na rin pinangagam mo eh. Ngayon na yung kasjay na kuma. Taintad mo talaga ni Apo ta material. Iniggamam lang, pero hanga na irot. Kaya nasalitan, hanga inayap, hamo inayap, hanga deta Diyos mo, hanga deta ng control king ka, hanga deta makaigaw-gawid king ka, no kayam nga talawan deta, kayam nga talawan, nyaman nga oras. Dita nga may ayo ti Apo, dita na ka nga tulungan, dita na nga ipakat ti asi king ka, idta na nga ipakat ti asi, hanga minsan di kung kunada nga, maawatan tayo ko, ma-sister, ipakat tayo ti pan nakaawat, aman, pero adat ti application ti pan nakaawat, hanga amin nga Kristyano, ipakat mo ta pan nakaawat, ta adat nga uwano Kristyano, nga hanna pulos nga, hanga responsable, ginararuan na. Dangar baganag ta Biblia, uray kararag mo ti kas nga tao, hangko dengdeng ko na ni Apo, suna nga mismo nga akin bagay, irresponsible. So, DJ kakabsat, panagpuyat, rabi. Sakitaan, DJ sa nga pulo nga babalatang. Demteng, taha nga ipagpagarup, oras ko na DJ eh. Demteng, DJ nobyo, taha nga ipagpagarup. Isungarod nga ti salukag ka naritam. Hamu-amu ti oras, hamu-amu ti panahon, kunanangod ti Biblia, nalipata ko. Itiyaay ko, unanawan, makamu ko na ni Jesus tupay ngamin, ni Apo Jesus tupay ngamin, nanabayan mo. Hanabayan mo, tapos sitting pretty tayo, Apo, kakabsat na ama. Hanabayan mo. No, di lang ti ama, ti makamu ti ay ko, kunanang. Okay, di mas lalo kanya tayo. Ngem, amuyo ti grace ti Diyos ditoy, asi ti Diyos ditoy, amuyo daytan, tanabayak na kaskasaban. Dagi jay pagilasinan, isungan talaga na nasalukag ka, naridam ka, ni, isu deto jad adalan mina. Ni, isu deto, sungat nga daytan nangyari nga virus eh. Ni, isu deto jay nataltay nga virus ay jay biological nga pagpatay. Di ba, dinataltay idikit kastoy, jay ilesen dati population. Tapos, di pa may anda. Yay, i-quarantine da amin nga tao, taknawan na gubra, taknag-collapse economy, tunag-collapse economy, talaga maparigasan di taon, ijay ito nga tumpor ni Satanasin, ijayan ang tumatan iti, makanin angam, sukata mati marka. Apa, napabisinan di uray la. Diyay, tinaridam, amom jay pa nagsasagadsad na, mawatam. Po kakabsat, nakaamak nun tayo mauawatan. Baka madamdama inawat mo gayam di vaksin, di mo gayam di tatakan. Kamu ngamin amo. Tapay, hanggang ka mo nagsalukag. Hanggang mo't nasirip gamin. Kasjay di nakaramidan, di 5. Makapenda na kastres. Sadalag kutot idin, at da nagpukawan. Kat kung inikanda ka niman nilang na yo. Ijay pala panahon nga gurnong. Ijay pala panahon nga nayunan na, jigas na aktik-tik-titin. Siguro nga ta, nga ato na dahil pagsilawanan na idapon. Tumit-tit-tit ko na jay eh. Sisilaw na. Pero ijay pala ti panahon nga, mga alati reservahan na lang daw na. Kinagsaragan na eh. Hanga balin, hindi kumatang ko na da. Degtuk-tuk dapay ka di. Dahil ta tinakamama, baka too late tayo ton. Awan umuna nga babawi, puro maudi, kakabsat. Hanga pang but-butong. Uray nyaman nga banag, siguro nakapadas kay ti dinesisyon yon, may naramid. May ti bandang huli, palpak. Nagaduti na, nakagulwam, naggulo ti panunot mo, naggulo ti pamilyam, tirabihang kapaturo, minsan supay pagsaksakitamon, nakaro ti babawim, no maipulang lang, no maisubli lang. Amuyo kakabsat, no lagi pun tayo, ti mununa nga pinakristyano tayo, diya ti kayat ni Apo ko mga isubli, diya ti kayat na nga parik na kada tayo palagi. Lagi pun tayo kumadiyan. Ti Diyos nga inayat tayo hanga kasla tao. Ti Diyos sagrado. Ti Diyos na santuan. Ti Diyos hawan nagkurangan na. Intod na amin. Tapos naglamiis tayo. Kakansat. Di jay iti kayat na saritaan nga no apay nga iti panagpuyat ket rabii. Jay. Kakabsat. Apay nga kasapulan ti agsalukag. No apay ka sa pulan teg sa lukag, ulitat manen. At dapas pasungadan tayo, nga sigunti ko na iti, Biblia, Matthew 24. Nga tunsakbay nga umay, ti panungpalan, talo mo de. Ay raman tayo tapan nakatay. Tabaka no hampay nag-great tribulation, hampay nagtatak, nigadan mo na, nga natayin. Deta pa imot umununa deta patay taure mo lang deta mo eh. O isungag sa lukag ka mo lang. Agridam ka, agsirib ka. Agurnunggang ang kamayon. Kasi mo yun naapay. Kasi ba hindi nakalalaing nga strategy ng Satan. Amo yung kakabsat no hanggang awan ti kasla kabutong ti tao.
Agrelak. Kita uma. Damo deta COVID. Opo, nyakitin. Apo, rekap dito, rekap jay. Dapay palayang ano, dagpadigo, madina kayat, ngaluktan. Italatan, ilisum na tatitan. Kunana, di nagpadigo. Hanak kayat lukatan, di ruangan na. Jay, dagdi butang na. Apo, nadamag ko nga rod. Kararag ka nga kararag. Luwalo, jay. Kada no tumawag ka no, jay, aguri ka, kung nakadjagyan. Tagkarkararag, kung ano, agwalwalo. Kapudpudutan ngam tata. Takasla mo, ordinaryo manen. Kapo, kita ang manen at imolan. Dagita tinaggasgastaran tayo ti awan pulos nagkairan na. Han nga nakatulong ti kararwa. Iso nga rudin yung lockdown ti Diyosen Ti amin nga pantay pagpaspasyaran Taagid ibus tayo tititid na nga kwarta. Kuna na nga rud ka dayay hangag bungbunga nga igos. Pukana mo ni supay nga makasalin. Tayo na saritaan. Nung oras nga natin nagtay ti imay ti apo kakabsat. Uray Diyos iso na. Sayangan na dagita ititid na katatayo nga material. Kahantay amot pang susaran tayo. Pagrarelax ti lasag. Hangag salsalukog ti lasta. Pagrarelax ti mata. Mabansog. Ngayon naturog ka. Adda ka di pa. Nakatulong ka di kararwam. Nog sa ulang kumani apo. Kas kalakalalaingan. Apay ngarog nga no dalabasit. Problema. Nagalisto ka matanag. Nagalisto kag pauyo. Nagalisto kag pungtot. Awan taptaptal mo. Awan nananas mo. Di ka pa'y malasin. Di strategy sa na. Inangaban. Di inyo-offer na. Material. Blessing ko nan, di ka pa nakita, nyapan na lang king kada yan, maguyod na, kitaan no, makitaan, no, nasirip kan. Nung sa ulang ko na po. Amuyo, di magpasirip ka tayo, Biblia. Naglakam nga malasin, iti strategy ni Satana. At amot, minsan pagkamalyam, nganti apo muna madi kapasidat mo. Basta lang, managbasa ka, tadi may isang narida may. Dito yung mga takwatin, dagi strategy ni Satana. Dagi patibong na. Jay. Nga panghadlang na lang takararwan pat nang ka makaipon. Sa ulitat manin kakabsat. Apay ngagsalukag tayo. Uray ni papay. Apay kukon ka de, tibiyag. Hantay huwata. Apay kas na tagtagikuan tayo. Di ba kung nanay Lucas 21? Kitain nyo ti amin nakita ti kinaagom. Tati kinaagom iti panagbiag ti tao. Hangad ti kaadda ti kaadong at dating ka. Masansan ko. Hangad di tao na. May sakit at kinaagom. Anya ka ti agom. Hanga makmat na. Hanga marmarnas. Lumabalin ramanan namin, lumabalin tayat na amin. Subriyanan tayo kadi kakapsat. Ididamo tayo nga nagkristyano. Nakasansanto ti panpanunot kada pa nagpuspuso. Apay. First love tayo nga nung talang ti ako idi. Amo yun alim mamiis tayo. Agbalin tayo nga hypocrite. Managing sisingpot ko na. Taapay. At nakaagaw ti Diyos di sa puso tayo nga kainayan ayat na. Kainayan ayat tayo. Nga mangkon-control ka da tayo. So nga uri agtimag ti apo, anak, ingkagpakan, seminar, awan. No, pay kat adda ka di, alusiisin ka. Taapay, adda pa'y papanam. No, apay kasapulan, tiyag salukan. Hantay amo ti oras ken panawon ko na dito yung Bible. Kakapsat. Hantay amo iti dadaten ti anya talo ti pasungatan. Patay mo, umamot ko ko deta biyag sungad nga kinaagom ta tagtagi ko umot to. O saramot detang binayadak ti darak ko ng Kristo. Sa ulang dito sa tayo. Binayadak deta makabayad ka kat idi, da parabol na ta. Di nagparparin tuma, nga singiran di nagpautang, mapupulos may bayad nan. Nala na amin pati biyag mo ko na antay umanay. Yung nagparinto mga nagpagkakasi, kinasyan di yan, nakapautang. Tapos kastati, nagadunga Kristiyano, kinasyan na lang mati Diyos ka. Hantay mo talaga maikarin. Hantay maikarin, ngayatan na kung na ti Biblia. Yung kinasyan na tayo, tata, babalan data nga asi na, grasya na. Minsan, agab-abuso din na Diyos. Kasano nga abuso tayo? Hanga di kayat na ti aramidan di kagadi. Hanga di panagurnong ti makinuunod. Sa dayta kumati kinabaknang mo. Dayta tigsam kaapsat kinabaknang mo atatap no mailasat mo diti kararwam. Iti kinadawol ken kinadakas diti lubong. Diti kapututan ita nga nadakis. Mailasat mo kuma dayta kararwam aging gana nga may tungpal mo kuma kini kumuna patay. May kadwaya ay niya Apo Jesus. May katlo di ay panumpalan ti lubong. Talo. Dayta no apay nga agsalukag tayo kakabsat. Satan kakabsat. Iti panagsalukag, iti aramidon tayo, kunana ditoy. Tapno makaurnong ka, ti umanay nga pigsam.
Kasano nga makaurnong ka. Basaan tayo di Proverbs 6 verse 6. Di jay kakabsat. Verse 6. Ibasak dito Ilocano nga narabaw. Tapos itanto ita Biblia yung nga na unog. Verse 6. Chapter 6 iti Proverbs. Rumbong nga adalan dagiti nasadot at tao ti panagbiag dagiti kuton. Yay, taapay nga kuton pay lang. Ti kayat ni Apo nga pangadawan tayo ti ugali ken kababalin nga kayat na nga i-adapt ti maysang Kristyano nga kayat na ti agurno. Awan pangulo da. Wenno opisyal amang ituray kadakwada. Ngem agurnong da iti taraon iti kalgaw. Tapno adda kanenda iti tiyempo iti tudtudo. Apay nga tanga kuton ti kayat ni Apo nga i-adapt tayo nga kababalin. Iti ugali ti kuto nagpaisungot kitkitan tayo no kano dalang bagas sunong yaman nga aglalo da kita na samit. Damdaman sigidad da kuton. Yay na. Madamdama da kutonen nakadado. Oh, agpaisumat, agpapadada, awan leader da, awan mangiturturay kanya da. Yay, kitaan ket agpapada da amin, di yung agbagkatan da, pagtitinulungan da, di may isang bagas, kita, ano tataas na. Pagtitinulungan da, nga bagbagkatan. Diyan na may danon da yan, di. Balay nga pag-imbakan da. Yan. Tapos, kakabsat, iti maadaw tayo di takuton, di kinagagat da. Dahil tatipudno nga na sa lukang, nagagat ka. Tiyan niya paggagatam, kakabsat, itatang ko hampay na mati. No apay nga ibagada no parahan niya lang siguro di siya matirukod na. Ngayon minsan maabuso tayo ti salon at ngititid niya ako. Titatang ko sobra gagot na. Amom data bulan no fulmon, ako pobra. Agtrabaho. Ure da sugsugat na tawal na, budbudan na, kuy na tisili sa, gubran to manen. Kasi di kagat na. Kunapay dali siya kakabsat na. Mano niya kamutan, di ko lang napan mo ti jay balayan na kasto okasyon kung kumporme niya okasyon. Kaapay, no agban-ban ko ma sa pandadanunan kwa mapandasingiren. Kuna na kaapay hangka din natuloy di jay okasyon yung awan na. Hamamot amano nga mapu dumalang kumano da ka. Kanya kumana kay dumaan na kanalpas mic. Kuna na. Tamo yun apay, sayangan na ti oras ken kanito. Nga ipan na lang itihan namot nga. Mapakinabangan na nga solo-solo, ngem hanga pakinabangan ti pamilya na. Kasi sunala magsug, di ba? Sunala makarik naragsa. Minsan nagadu Kristiyano nga kasyan. Yan. Nga di pakinabang na lang ti panpanunutan. Hana panpanunutan, di pakinabang mat ti Diyosan nga nang subot kanyanan. Di kumamuragsak ti Apo nga birukan na katatay nga sinubot na tayo, binayadan na tayo. Sikaman ti gragsakan, kas tangab ti nangyari king kayo din, suod nga na tayo ka. Suod nga na isina ka kanyak, tata, subyanan mo mandapan. So nga ko na kakabsat, di Matthew 11:28, nagadot na kami sa interpret dyan. Tinala da dyan, makaina na ka. Gayam, no masudag ka kinapo, born again ka, makaina na ka. Handang ay naramid di dyan verse 29. Di dyan di obligasyon mo. So nga binatang na ka, binayadan na ka, so nga ngilikan na katal na. Dagita problema, minagasan na. O, pinalungaw na mo't kampay di, tabiag mo, material, physical. Pero anya ingat aramid mo, kuna na. Dahil din amak kakabsat, hindi rin to amin na po ata. No apay adalan tayo lang. Panawon na, nag-ring tayo. Panawon na, ag-inventory tayo. No negosyo ko baka nalugi tayo. Katnikikan na tayo palang ni Apo puhunan. Apay kaya gang angos tayo palang ba, tantay mo tayo na raw. Damot palang salon at tayo. Dahil tat dyan sa, sige, grab tayo. Dahil kakabsat. Tatan kakabsat. Dahil jay kinagagat. Yay. Physical di jay. Bagak tatay nga ni tatangko kas jay. So nga, nakaro iti sakit na ta. Di jay nga min, sobrang agagat na. Awan pulos ki, malpas nga makimisa, ta katolik palang matibi. Katolik ko kan palang. No makamisan, malpas lagi di, awan di tungtutungtong, awan di man madamdaman, nagrubuaten, naglabigan na pantal-talo nun. Awan madadahil nga oras. Amoy iti pudno nga na sa lukag kakabsat, nagagat. Anya ti paggagatan tayo, dayto. Nagado ti saan nga napagtalkan ti tulag. Dayto Biblia kakabsat, tulag ah. Di ba nakitulag tayo, ti pan nakaisalakan? Nakayat tayo, insang sangit tayo.
Lalo di gulgulo tayo, idi, problema tayo, isang sangit tayo, tapos dinamuan tayo nga, ngayon naggamay sa lakan, ninailunod naggayan tawan relasyon ko gaan kinaapo, tinalikudan naggayan, sumala, ure kararagak na kararagak, di nakdungdunggan. Nakikarkari tayo nga, nagsangsangit kanya na, sangit tayo nga sangit, di damo tayo nga nagkristyano. Gapo di na palalo nga bagbabawi tayo. Yan. Babayan ti panakangag tayo ti sao ti Diyos. Satan, kalpasan na deta. Nakitulag ti Diyos kada tayo. Sungad nga tulag. Baro nga tulag, kendaan nga tulag. Nakitulag tayo Nga niya ti kunana, pag hinanaan ka, kunana, ipaayo ko ti talna, ti biyag mo, deta sakit mo, agasa, tulungan ka, nulakit di kunana, deti tulag kat surutam. Deti pag tinulagan ka. Well, nagarisungod tagbuan. Sukod nga nagadu parabol nga nagadu matinan. Talaga dyan kari tayo kadsat. Yan nakitulagan tayo. Wan! Harami dito apo. Uray no anan ngunak nila kayo ni asawak ni anak ko. Uray ka sa nung uray sa nga dildil. Lang ti kanin mi urag dildilak ti asin apo. Basta pakawanan ti basol ko. Basta solusyonan ti sakit ko apo. Basta solusyonan ti problema mi apo. Paay mo ti tal namin agasawa. Tal na ti anak ko. Inaramid ti Diyos. Diba? Kuna na ti Biblia. Ti Diyos kakabsat. Very faithful. Uray. Unfaithful tayo. Idi naramid na, anya ti baga nga covenant kanya tayo. Alam niyo sangul ko kada kayo nga ron. Anya sangul sa ok. Agsursuro, ngam hangay suk sinursuro din ka doon. Pati, hantay nga napagtalkan. So nga tinasalukag kakabsat, mapagtalkan ka wa. Sinurot tayo ka di kakabsat, di kari tayo, kaan. Apay, ingat mga anya iti, mga ipaneknet, nakakapkapoy tayo. Kitaan na may preach niya tatanggan, hantay kaya, at pauyo tayo, masaktan tayo. Nakadung ang question tayo, apay, hamumawatan, ngaminin kakabsat, ti panunot mo na ilot. Ngam no lang nasirib ka, nalawak ti unawam ti saw ti apo kakabsat, uri nagtatanggan nga may share. Mawata, daya nga dinadal mi nga semi-piti jay, nakadung ang kontra jay, ura ka ti sumangpat ka, adayukan pa lang nga sumangpat, sigod padpadanan da kanin, nakadung ay bagbagada ka da kanin, muna ni Brother Alex na simbangpat la, bol kay daya pulpito, wala ka nang bolan daya pulpito. Tanda mawatan Tanda man na paninadal gamin, andamat na paninanusan, madidamot ya basura nga makan. Matuukan da ka nung una, inyakat nga seminar deta, nagtao, awan ti kasta nga seminar, inya nga awan. Kita aman, dagi di aks, dagi di libro ter aramid, inaldaw Oh. Kakabsat, dahil ti mangi panitnet nga, awan tayo na urnong tayo nga pigsa. Sa uray lang dalin nakasaksakit. Anya ti baga na ti First Peter, mangi kabilak ko na ti bato nga pakaitibkulan nyo. Naggasat diya nga maitibkul. Anya di bato. Sao ti Diyos, anya ti meaning kag ti bato, firm. No nya ti baga na dati, mo mabalin baliwan, mo mabalin kisayan, mo mabalin nga nayunan. Nagkamali tayo. Ulitek man tabaka di ti question nyo. Di no nagkamali ka, nanayunan mo no nakisayam. Sa bali ti kamali, kanda yagiram ta kamatan. Nuapay, kunana, naggasap ti hanga may tibkol ka dito sa uti apo, niya ka di tibkol, agsardeng, unang sarimadeng, unang saan kumapoy, unang saan naglamingis. Mapan, saan, kanain pala masapol nga ay banda, awan pigpig sana, maniligya puso na, hanmat nga talaga totally 100%, ayatem ti Diyos mo ti suamin nga puso, ay sa amat nga isuamin, so nga da kain innagaw na, kakagsat, mangipaneknet dayta, nga naging unfaithful tayo ti covenant, wano tulag. Ket pinakitulagan ti Diyos kada tayo, ti sangul, ti sauna, ipabaklay na kada tayo, anya ti ipabaklay, ipaaramid na, aramidan dayto tapno makapagsilaw ka, maliban di makapagsilaw ka, tumangkan ti pamatim, maliban dayta, makaurnong ka ti pigsam. Dayta, verse 29 ti Matthew 11. Yay, umay kayo, da kayo agregrigat kan, madagdag sa nan, pag ginanayan kayo, di yan mo lata ginanan. Tapos la Israelita, inday di kanaan, nagbak na nga lugar yan, nagpintas ti uba si Jay, nagadunga diro, di di lang ti kineda, ngim di nang idalanan ti apo kanya dan tapnik katan ni apo dagi ugali kan kababalinda nga nataw-tawid da, may influenza kanya da Jay madidan. Di langit ka kadsat, hanga mabalin ni Jay gamin nga isurat na tayo ni apo nuhan na nga umunang ikatan da kita. So nga apay nga kasapulan tayo tig sa lukag, tapno makaurnong tayo ti pigsa. Sa data lang kakabsat, the only solution
tapno maaramid tayo iti covenant tayo ti Apo. Ti karitay ti Apo. Hantay maaramid ti karitay ti Apo nagkakapoy tayo. Ata nagadungarod mat. Ti kain-innagaw na tapuso tayo. Ay kasanungarod din sister ang kamagbrad. Haman. Hindi yung bagana ti Biblia nga hanyo ayatan. Anya kat ti ayat. Iso mga min mangkonkontrol laging kan. Dako ma seminar. Ayun ka palang ijagastoy. Dako na birthday. Ayun ka na di birthday. Ayun ka pala di graduar. Ayun ka pala di anak mo. Diyan ta po ko. Diyan ti kumaran. Iso mainon mo na. Ayun na di covenant mo si Apo. Ngayon baga maiyon unakan to Apo. Uri niya mangyari. Uri kaguradak to. Dagiti barkadak. Gagayim ko. Hangay sudat iyon una. Iso mainon unam. Ayan na di covenant. Amuyo kakabsat, nagsakit kina Apo nga digitag ninyon una tayo. Hantayo na pagtalkan ti covenant. Sungawan na urno nga pigsa. Tatan kakabsat. Strategy ng Satan. Nagkalmaman basit deti COVID din kasla naging normal man latan. Wano deti kasla ordinaryo man latan. Hanga kasla hindi nga permit karibo sa aming nga diding kadapo pagkararagan. Yay kakabsat. Tatan, paturugan na tayo dita manan ti Jo. Ay ti Diablo, paturugan na tayo dita. Tapnon tayo managrida man, tapnon tayo managurnongan. Ay kita ang kakabsat. Medyo makaturog ti do mga Kristiyano. Sa abay. Imbas nga ihapura tayo kumakat. Kano apay nga ipalubos na Apo ti daddo mga panawon tayo kat nalina. Titanggap na dita makaurnong ka. Grace ka ro dita. Angim, Galatians 5:13, gun-gun dawayan talasag tayo man eh. Kasarod nga makurunong tayo. Hanga ka sa, timako na nga nagagat. Tikuton, kabsat, tikayat niya po nga mga adal tayo, di kinagagat na. Nga iti panawan, ti kalgaw. Iti panawan, iti tag-init, tiyampo dito, ti panagapit ang kari. Nagado makunot da reta, nagado makanda, kasi nung tudtudo, ay handa mo makalangoy. Miyanod da, matay da. Handa makalasat. Nakabatit yung kuton. Tapos, basit lang ayos maiyanod da. Lamtap no, handan to rumwaran. No, siyempo, tinipnap tayo sa kontra, di bagida. Handan to kaya, rumwar ka dayta. Tahanga panawon, di pa nagurnong ngamin ka dayta. Siyempo iti, kalgaw. Wano, siyempo iti, tag-init. Dijay ka kabisat. Iti tag-init, spiritual kadua nga klase tag-init. Sabali dijay tag-init, tag-tuyot, dijay tag-init iti parable nga sigtri sabali ajay. Iti tag-init ka dito kuton. Dijay panawon nga sagana ka iti anya sa lunat. Nakasal sa lunat ka. Anya pa. Ni ikatan ni Apo dijay problema. Ni adamakan mo dita nga nakadulin. Samantalang di sa nga saangan sa nga sapulan ka, saluyot nga kanayan ti sidaan, nakalibdak ka idi ng kumpet. Kita idi no apay nga kayam katigpigsam idi kabarbaran dayat mo ngam apay tata nagadumati adamo makmakan mo na ni apay nagadumati rason mo kakabsat dagita amin kunana iti datag tay kun ti sango ti Dios sungbatan tay today ta kunana suad nga sumango tay ti pangukuman ta nagadusungbatan tay nga kaso kitapnuhan tayo kung magkakaso, sabakbay tayo pumanaw ka dito nga biyag patay man, yay man ni Kristo, anong panungpalan, nakasagana tayo tipigsa, tapnon digiti, pangang tinagan ni Satanas kada tayo, hantay, agkaratin, nagiso nga nakakapapoy tayo. So nga diyo ko na ako basit lang agawid, nagalusto tayo magawidan, di ka lang amamu, pigpigsa na ako mateta nangigawid kinsa Deta kuman, deta mais, deta balatong, deta mula, deta anak, deta apuko, yan, ura ba masakit? Kaya kakabsat, awang gumaa. Itam mo ipanitnit video kina-faithful mo. Apa, hanggat kaya ni ako may provide dita. Hanggat kaya ni ako nga tulungan na kanina. Isunaw ti mang patpatudo kan mang papainit Kaya na mga dadawilin da kita Apa, iso mo iyon unamon. So, ulitak man yung kakabsat. Kaya adalin, tayo kuna na. Nga, rumbang nga adalin, dagiti nasadot katap tao. Amuyo kakabsat, tinasadot na kagurgura ti Diyos nga, da parabol na tata. Yan nakasabsadot nga na paningkot-kot. Yan, kuna ni Apo, hindi damagan na, lagi ko Lagi, intad na kanya ng talento, nimbirok na haan, ingkot-kot ko, kuna na. Sadot, kun managdakdakas nga, di ba, pongwan nyo, kuna na, itakpak yun, di Apo. Nagdakas gaya mga ugali ata. Tapos, ibagbagatay nga tidakas na ugali lang minsan, di hanga managpadigo. Di hindi nagbukudan ng sinyan. Nagijay. O saan? Nakakita ka lang basit nga, nagpungto. Yan, nasaktan ka. Or nagdisiplina lang. Yan.
Lalo ti ugalit kababaon. Yan. Dahita kinasadot, nagdakas. Ti anya dahita nga kinasadot, hangat pisikal. Dahita pisikal nga kinagagat, gurguraon ti Diyos dahita. Apay, kinaagom mata. Sigunti ko na dyan, Luke 21. Kinaagom. Dahita tinagagatam. At apay, Luke 15. Dahita tinububrana, naging imbak ti kayaman, yay richful. Maag nga nabaknang. Kuna na kasta ti agurnong ti sanikwa. Ket saan, dito'y daga. Ket saan nga nabaknang. Kuna na jay langit. Lang? Nagdakas. Maag ti pinangtawag. Isunod nga ti pamagat na dadagat. Richful. Maag nga nabaknang. Maag kuna na. Sabali naggagatan tayo. Sabali paggagagatan ti Kristiano. Kaya tayo magnamin di dayaw ti lubong. Kakabsat kuna na ti Biblia. Hanyo suman ti dayaw di ti lubong. So minsan, dahita kinagagat. Minsan, mangala dayaw mo dahita pinainlasagan. Dayaw mo lang mata ti tao dahita. Ruwar lang mo ngamin eh. Nagmayat ti biyag mo, nagbaknang ka, tingtingalan da ka tao. Kakabsat, sigun ti kuna na ti Luke 12:15. Tinadayaw ka dahiti tao kuna na. Nakapaprang ti Diyos. Hindi nakapaprang ka. Nya tinakapaprang, nya ka tinakapaprang no madim ka. Han nga na anahang na imas tiraman mo. No English ko ma untasteful. Distasteful. Hindi namin na mo. Yo. Nakapaprang ito prana ha. Gayam ti Diyos. Nagalas kakabsat kinyana no si tayo tinakadaydayaw. Taapa, kano siga mo ngamin naggagatan. Ijay oras mo, panawin mo nga nakitulag ka, iti apo, ipaay mo nga rod ti panagurnong mo, tagsalukag ka, tati oras nga mo ipagpagarop, alak day taangis mo, tapay, hamukukwa ta, so nga maag nga baknang, alaal kong dabyak mo, akin kukwa ka dapa ako na niya po. Alaal kong, takitantaman mo, sino ti, kain ta kadagita naglenglang nga tamtata. Kitantaman no, may tulong na kadagit yan ng daydayaw king ka nga po, nagmaypiyagnan. Apo, nagaduga kayo mo kami no, da material mo, sa tutulang. Isunod jay size 53, madida kayat di biyag ni Jesus. Isunod nga, Romans 1:16, jak ibain ti ebanghelyo. Anya ka di ebanghelyo nga ibain ti tao, di biyag ni Jesus, di mo talaga ti patulad na eh. Aging gana ko na nga magtentay ti panakapunugan Kristo. Maditay di jay. Di biyag ni Jesus. Kakabsat. Isuday ti Romans 1:16. Hantay nga ibain. Ngem amuyo tina interpretation da. Apo naglalayng dagtris di takalye. Handay ibain talaga. Dapon kanayo na. Ni di ba ni kasi da? Apo proud na proud mo da. Ay. Hanga day jay. Kinahipokrito lang minsan ti kasta. No apay bagak na minsan hangko mati baga nga amin ha. Ngem dakdakil nga porsyento. Apay. Kaya mo matamon ara mida na di prepres na unsaan. Gusto lang ti makaibagan. Ngem ti gamin nakalalas, makita mo di doktrin kada paladaw da nga sa uti apo. Hamot gay mo ti interpretasyon na akin unag ti mapapigsa. Akin unag ti mapabaknang, akin unag ti makalikom ti kayamanan hama, tati prepres da blessing. Alamang tad kay kadagita subot. Tani apo bendisyonan iso nga tunggal ikasya da. Bendisyonan na kanto na no da makaitad na ti piso madengdengag ko ngamin. Apo kabsat, bendisyonan na kanto ni apo adunto ka daytoy intad mo. Kay kayat mat, titaot abat, kay kayat mo kami na makaawat. Kit ni Kristo hanga kasjay. Kabsat, dagito iti misinterpretation nga inaramat ni Satanas. So nga dark ages at tatin yun una ni Sat, timun una nga simrat kada tayo, false teachings. So nga false life mo ti, nagbiyagan tayo. Tadigit teachings nga sinursurot tayo, nagapukon Satanas. Niti amo tayo, maka-Diyos. Sa Biblia mat, di tayo lang amot, interpretasyon na, laman, ti pinasayat na, nakinruwar nga kinataw, hanga nakinulog. Mapanakon ka sa, ti ugali ni Kuton. Lagi dyan nasadot ko na, ti spiritual. Nagado nga oras tayo, parbangon. Yay, bigay kwa, sakbay nga maturog. Nagado, no talaga kayat tayo, kabsat. Mo yun, nagado nga mintikwan. Nagado nga minti kinarebal na ti sa ti apon, TV, cellphone, kiriring na kiriring. So nga kakabsat, no makita ki Jetty cellphone, amok ginagan tawan importante, hangko pala sungbatan. Siyak tulad tamang tawagan. Apa, din importante nga rami tige. Aglalo no dete, basaag. Jay. Kano, dagitay matlangad na yung lubungan nga ko, damdamagan daw, ano niya maamin sa jay.
Kakabsat, nagadu iti naging karebal. Kinaagaw ni Apo dita puso tayo. Isu nga dita kararwa tayo, nakaamama, kaapay, hantay na sa lukag, hantay mapagbantay. Ulitik man nyet na sa lukag, mapagbantay. Amon dapat di nagkiriri. No pabor ti kararwam, no ang lakat importante. Ngayon importante, sige lang. Oh, tapos apuraam. Dagi na nyaman nga rin namin, apuraam tatlo, that time mo. Ang amurayak, apuraam, taga, madaman sumingitan. Malagit ko tuloy. Nga din korek ko nga kapatiran. Nasyat mo sis na dito balay. At na doon mairapin. Ang kuha mo ano niya irapin na. Sis ko na. Doon dyan ka dirapin na para dyan kararwa ma. Ay hun sis. Syat mo ta mapagtanggap ng kapatid. Wala. Mamayat doon dyan pa. Reingam ti tao ngamin. Naghimas ti turog kakadsa. Tanga mariing kinagadong nga Christian. Minsan nagad-ado pa nga ti mabasbasak dita. Kuya, dito sa Facebook, na minsan may pagpabasa na no kaning Catherine kanya. Apay, handa maiklase, digigay, nga mabasbasa, kasla ko nam no gusto. Apay, hanga na sa lukag, di kasa, nga tao, nga Kristiyano. Hanga na ridam, naman lang mawaran, naman lang makita, naman lang maisitan. Kasla di yan, nalipata ko, di yan. Kuya, naipabasa, English gamin man yung gabsas, nalipata ko. Natimining na day hanga di pagka-Kristyanom ka no, kat may pakitam lao na di ka ado ti achievements mo, hanga di kan kagagat mo iti gawain, hangkan nga ti kagagat mo ti trabaho ti ako. Awan sirip na di yun ang ilokad jay, apay, mapangkadyat nga one, ikam lang ti babalana, nga gaputa full time ka, hanga gaputa pastor ka, worker ka, hanga gaputa nagagat kat gawain, nagado tinakon mo nga kararwa, hanga gaputa dadaytan nga gift, hangkag kampante ko nam, di ti dapat ibagam. Angin no pinanigam, de nga adapta Facebook awang kan, hanga nasirig day tang tao. Kaya pa lang sa tanang sa nga alilawan. Ay won kunamat, nagadu nagwon jay ay won gusto. Ay kit kumusta nga dagi jay sa dutan? Sa dut matikwan, ag ebanghelyon sa dut daman lang uri man la karuba da, uri man lang no balay, uri man lang no ka silawam kuma, kanayong ka kuma magbasa, kanayong ka makinadal tapno pumiksa kuma ta naginunog mo, tapno makarit ta nga mga ramid kuma matiket ni Apo, ma-challenge ka mat, wat-watam mat, kasanong agmat di dayan, di puro false laktan. Nana, pakailangan tayo mo ti aggagat ni jay, nikuton ni nakagagagat. Oh, kamay sa dito may involve ka nga ti gawain eh. Tapnon ti kasta, ma-challenge ka, dangamin bakbakatan. So nga sang kaulit ko kakadsak, no, da tao di balay. Nga minsan makadkadwa, wana daman di kita minsan maubray, ukusto datan. Hang kumot nga iubliga. Sa pa, di kararwat yung una. Uray dito, nagtaw-tawa ka. Alexis, ano nga kanahin datakwayo dapat, ag-meditate kayo, Brother Emil, Brother, Adria, ay, Daryl, kunak, ag-meditate kayo. Yay. Iso ti mas ka sa pulan. Ang abaling ubran yun to data, madamdaman to. Yay. Nung makita mo't yung kapatiran kasi nga nakagagagat, agbasbasag, meditate. Tapos yay, nagagat mo't nga, agpo ti karkararwa. Kayat mo't niya po aja ya. Tanong pinanigam lahat ta di yan. Nga, tikano, di jay na ngamin Facebook di jay. Nga, tikano, hanggang nga makita ta, ti totoo nga pagka-Kristyanom. Nawanin, nalilaw ka mo't bitan. Sa apa, pinanigam mo na eh. Eh di nga rin mabalin latan di hangag gagatan. Mabalin latan hangag ebanghelyon. Mabalin latan hangag agap apuran. Mabalin latan nga uri awan achievement mo. Ngamin di dyan maggayan. Kunam nukan apay. Si Satanas tinang-inject yan ti panunot nung agayen. Hamo na puutaan. Oh, ayan na di dyan kabsat. Samantalang ti kuton kabsat. Adagda di kinaridam di panakaawat mo. Yay. Ngamin minsan, no apay nga mapaboran tayo, dagi false nga kakasjay. Dito ni kayat. Siyempre, iraman mo, di bagan takas jay eh. Ka-uniform mo nga ro de. Siyempre, pada kayo ti ka-uniform. Ka-vibes mo, ka-trabaho mo, pada kayo nga uniform. Oh. Eh, kasano nga maten kakabsat? Di pa nagdagat mo nga talaga, nga kayat mo tigtrabaho. Kitaan nyo sa tinakamamak, nagado nga pagdisip ni Satan. Uray lang, dagita nga mabasa tayo dita, kunam na gusto. Ni gayang makadeceive. Namuk lang kumamuteg kasi, kinurek ko, dagi jay. Nagwunmat ka da, nangalamat, nangayatmat ka dagi nga kwa. Kinurek ko Samantalang tibaga ti Biblia, aggagit ka. Dahil ti makuna nga nasa lukag. Tamumot-amot ti aldaw mo. Kan may sapay, hamu-amot ti patibong Satanas. Uray niya nga minuto, inora, segundo, adad talat nga. Aglaw-law-law ta.
Kuwan, talawlaw mo, agliklikaw, una na, agsaksapol ti dadailan na. Tapos nakasabsadot ka. Tapos alaam day nga kwa, nga tapno no, day jayan, tira sa mali. Pudno mo nga lang mo ti pa kay salakanan, gis. Wano di laing mo nga, ebanghelyo, laing mo agi-share. Asya, wano wisdom, taurin ni Solomon, hanga nasib ta, nakanga to wisdom na. Pero han na ngamin lang inaramid. No di ka tira aramidan day jay, one pod no man day jay. Ngam laki pam ti panagaramid ko na tayo. Tapno day jay mat nga nagagat nga ma-discourage sen. Day jay mat nga mayat ko mamat nga makipagtrabaho, mayat mat ko mga bumarag at hamo ma-discourage, hamo mapalamig. Hamo mo ni Satanas nagtrabaho jay. Ti antay mapupuutan minsan. Sa bali ti papanan din nagadung oras. Te talaunay gadget ti may isa kakabsa. Nag-chat lang ta nakadam-dambol na kita. Kakabsa. Oh. Anya ti kunana pay dito, iti may isang ugali na dahiti ko ton nga alan tayo ano tapnog balin tayo nga nasa lukag na ridam nga iso ti kayat si Apo kunana ditoy nga very responsible da. Apay, awan mangida ulo. Voluntaryo dalata apay, amuda ngamin nga masapul da. At si kayo. Trabaho ni pastorata, trabaho brother deta, trabaho da. Si kami member lang. Kat si ka, ang kakading nga leader ka deta kararwang. Intalag ti Diyos deta. Nga si ka kumati mga iwan. Yay, be responsible ka deta nga kararwa. Kasi ka nga ti leader na ka deta. Hala ang kakabsat. Nga leader nga, pwede pa hindi kwa, leader nga anya datan visible nga apay gapo tawan leaderen sa kabsat hamo aramiden di part mo ti inawat mo ni Kristo hanga ni leader mo gamitan lang ti Diyos ni leader hamo pay kit di kuma pag kamatalkan uno daytay masyado nga isuna ti pagsanggiram uno foundation ti faith mo ta ang mga nudumteng to ti manawan ni leader mo talaga amat nga maragrugton yan ti ima ti Apo ngamin baybayan namot ti kararwan at kapkapoy baybayan namot kakabsat nga di pumigsa baybay very irresponsible baka dumteng ti aldaw matinag yan ti ima ti Apo uray pastor uray worker ata hamukitan sukad nga nagaduuyusan ni Satanas kakabsat ta uray di kita nagpigsa nga pagguyod ni Satanas tapay leader to pa worker to pa aglaylaw ka no kwa lumamiis ka no kwa tapay ni suda pa ka ngam ti kasta nga tao irresponsable ti kararwan. Paatay ka sa pulang pala tao, imbaga na nga ti Bible ni Jesus lang ti kitan tayo. Taiso lang ti perfect. Ken no apay nga isot kitan tayo, isot ti nakaaramid. Iti nangibaunan ni Ama, iso na ti perfect nga nangitad ti ulidan. No apay nga iso na kano ti kitaan tayo kakabsat. Amin dagi in-instruct ni Ama na, isot inaramid na, awan suruk awan kurang na. Very responsible, uray isukot anak ti Diyos. Kasjay kakabsat. Inaramid ti kayat ni Apo nga pagbalinan tayo, nga kaskaday ti kuton. Responsable tayo kumati karawwa tayo. At da Biblia tayo. Kakabsat, da karawwa tayo, pampanunutan tayo. Pampanunutan tayo nga matay tayo, nyaman nga oras. Panunutan tayo nga dahiti mapaspasamakin. Awan to ti sabali nga makapatibkirking ka. Panunutan ko mga dumteng to ti aldaw. Hanga mabalin tagsisharingen. Katatapay nga ro de. Di ba dahiti mat ka talaga hang kumatay pwede. Kita niya awan distances tayo. Kita niya awan mas tayo. Uray siya kang sasawa, mat mas ko. Nga magyaman tayo kinaapo. Tapag kontrol na rin ta. Kat hantay kumamot ang akwa. Nga i-0-0 mo't adet, or aramidan tayo nga kaslaman lang aw-awan. Hantay ko magkamkampante. Panakasasayang mo't deta, kung kontrolan nga ni Apo Diyos papanagdalan-dalan, starfishing, aldawan, rabi, iti kasagsagan, iti data, lockdown. Bawal kumabay, takarsyo, nga niya ta bawal. O, nga, grace ti Apo, nga minabayag nga awan. Hantay na ka din na nga kastoy. Grace ti Diyos kinya na ata. Kanya da. So di ay bagbagak siya sa mandala umdet nga grace. Malay mo, di pa nakaipospon ti panaw yo. Agkararag ka kinapo. Ti unan nga baga, Apo, nanya ka di will mo ay, paawat mo kanya, kanak ti sirib nga maawata. Kani kanak ti pigsak nga maaklon ko. Ngamin kasi kami nga kapsa. Masyado kami nga naipaunod tayon. Kada ti laman, kinayat ti laman. Sinurot tayo ti kinayat dati lagat tayo. Kasla ginishare ko di kalman. No apa yung nagrigat ti panakaisalakan tatangad New Testament? Ngamin imun una nga naitanim kanya kay ti false teaching, ken false life.
Tuloy, nakaun-unog, tinaramanan, kabsat. Dahil lasag tayo. Kasla nakarigrigaten nga ikatinan. Kasla nakarigrigaten nga baliwanan. Kasla nagrigatan kakabsat nga sumnyasi ka dahil nga estilo ti biyagan. Nakarigrigaten. Unog eh. So nga ti solution tayo lang kumar, kinasalukag. Kakabsat. Kinasalukag tayo, nagagat tayo, nasirib tayo. Nga mo tayo di oras iti panagurnong. Tata, handay pagarup nga ordinaryo man deta COVID, enta, ginamit lang ni Apo ata. Ginamit lang ni Apo tamluwi, nagwag na tayo lang. Ginamrod na lang tayo matayo, asla dalot. Namtataka, di mo takakabsat. Ang agsublima ni na, awamot ni, napampay jawa, mo na COVID. Hamo nga talaga nga DJ COVID eh. Ikan na tayo ni Apo ti Tiyansa nga pinaglinak na basita, paspasan tayo. Dahil tadi makuna nga sirib. Yan day jayan, bagiging responsable, taure awan Pangulo. Yay, adipen nga mapagtalkan, Luke 12:42. Tisinango na spiritual, ti makuna nga mapagtalkan nga dipen. Tisinango na, di covenant, idi, nga, nakitinulagan na iti Apo. Nga kunana ni Apo, o sige gasak ti sakit mo, pakawanat ti basol mo, uray kasanot kinarugit mo, uray kasanot kinadakas mo, uray hang malalaon ti lubong ti kinadakas mo, pakawanat, uray na ibabain ka, siyak piduteng ka pa ilang, ayayateng ka, no anya nagiging problema, sige, solusyon na. Ngem, timot ipaaramid ko king ka nga tulag agad, alam nga deti tadeti ti surutong. Wala na. Anya jak sursuro, agadal ka teori. Sa kanto, sursuro nga pagbiag. Angam niya nangyari, inadal lang nagatungan at surat nga surat. Ano mo sinursuro pinagbiag, nakasursuro nga tati kasta. Kasla di yagi si eskwela. Tipod no nga nakasursuro. Dayay, uwan ka sa pulan, ti ballpen kan notebook. Ngem, intunog test. Tipod no nga nakasursuro, diyay ado score na. Ngem, puwera lang ginagkopyara. DJ aduti na yan, sir na. Apay, marekol na, adal na, naawatan na, adal na, nalawag kanya na, naawatan na nga nalaing. So nga, nagngato ti grado na. DJ ti makuna nga nakasursuro. Ngayon niya nga tan kakabsat. No, i-assess tayo ti biyag tayo, iti sango ti Apo. Nakaurnong tayo nga tan. DJ langit kakabsat, ti danunan tayo. Nakaurnong tayo nga kan tipigsa tayo, nga kaya tayo nga sangwinan dati sumangsango nga, dakkel nga rigat. Isungarod nga idel-delay kumapay ti Apo Iway na nga mangidelay, winagwag na tayo pailang ti COVID, winagwag na tayo, sige lang, pastasan nyo ang road. Another chance yun ato yan. Asla 7 days lang dato yan, ideal daw ni Noe. Nagsisirak amin yung animals Noe, ipukaw mo pa, kabang tadak pa iti pitong aldaw. Dahil nga pitong aldaw, dahil ti oras mo agtilit gayam. Meaning na diyay 7 days. Agtilit kan, ikarigata mon. Dagay dati nga kwan, bayamon dayay. Pabaruom, no kasano dahil unang aramidan, idinagdamdamo kang Kristiano, diyay daramidan mon. Lakas jay kumadeto. Kakabsat. Magiging responsible tayo kuma. Ti responsable, mapagtalkan. Ket di jadipen nga mapagtalkan ko na nasarakan ni Apo na nga aramiden na ididemteng ni Apo na nasarakan na nga aramiden na dijay impaaramid na anya ka diti ipapaaramid ti Diyos kada tayo dahil takarawa tayo nga nagbiag ay nitan ni Apo ti biag iliklik mo ti pagsakitan na iliklik mo ti pagkapuyan na iliklik mo ti pakatayan na nagado nga itad ni Apo nga adal kada tayo luklukatan na ti pan nakaawat tayo unawa tayo tapno maawatan tayo digiti mensahe na tapno adda ko ikarkarigatan tayo nga yaplikar dayta ti mapagtalkan ura niya nga rigat na ura niya nga tuok na ura ka gurgura na urawan magaygayem na ta syempre mo maala da kanya na mawang namin talaga makita ti tao kinga awang gaygayem mo kitaan di adu influence na yado kustino ken nangato ti kakastoy na influensado nga tao ngem anan huntay dayta kakabsat no ti Dios bet ti adayon kada tayo adayutay met kami iti Apo kakabsat so nga kuma daytoy nga ugali ti kuton nga ikayat ni Apo nga
aramidon tayo, DJ magiging responsable tayo, ta uray awan makasita. Kakabsat, uray data kararwa tayo, kakabsat, hanak mo't mabannog ang agaw-awi, hanak mabannog, okay lang niya. Pero itry yung nga DJ si kayo, ta si kayo matlang agpakinabang dida eh. Asla ako latan, panunutin nyo latan, nga, asla ni Apo kumati, kapatpatang yun, kasi nga dagaos kada kayo. Asla ipagpalagi yung latan ni Apo. Naiso na matlaang ti mang pukpok kauking ka. Anya ti baga na din siya, dirukan dak. Sika ti agefort. Sika ti mang parwar ti pigsam. Asla idi lumlumnad ni Pedro. Kakabsat di baybay. Ingato ngay muna ni Pedro di imana. Sakbay mat nga inalawat ni Jesus. I-stretch tayo pa lang umunamat pipigsa tayo. Naragsak nga pa ni Apo. Siya anak mabanog. Anak mabanog. Agay, okay lang kanya kaya. Pero si kay ti karkarita. Si kay ti karkarita. Dakkel ti iskoryo ti Apo. Sis, papanantay no kasingal daw. Urewan papanantay. Damagan nyo. Mas dakkel iskoryo di langit. Nakaragragsak si Apo. Si kaya ti mang birbiro. Angam no kakaiso na ayabampay. Nagadundo palaan nga ako Apo. Nakaamak kakabsat, nakaamak. Hantay pa'y nakalikom pigsa, magsaulang kung mani Apo, ulitak mani. Kas kalakaw-kalaingan. Sangwam na tayo palubos ko, nga tuok. Isulang arudan, nga itantan ko kumamat, tapos makaurnong ka. Sangwam na ba? Tapos tunubigat, alak takarawam niya, kayam, sumango ka kanya, kaya natisangom. Dahil di nagtulagan ta, adyan nan. Kakabsat, urin niya nga banag na nagtulagan, numawaswas. Balin nga basol. Itaan no, dakatin nulag mo, dahil talag ginatang kayon. Naglaw na nga malugi, nagbabawi. Anya riknam, salawasaw ka nga kapatpatan, salawasaw ka nga kapintinulag, nailawlaw anak na nangilaklako, ti balay ni, nalaw anak na nangilaklako, ti kastoy, nakalaklaka pa yun, di nangilaklakon, ayat kulaan nga, di nagtulagan dagat, matungpal. Tao pa lang ata kakabsat, makariknan ka. Mastikos. Sabi niya, pakitultulagan tayo nga, kayat mo't may salakan. Kuna niya po, kaya mo mapantuyang ko. Kutsyak na nangayab, king ka, santo kat anya katibagak, agpakasanto ka, kinasanto ayata, bubrang nga nakasapsadot, kinadakas. Sabi niya, para bol nga rin, sadot, kin managdakdakas, kuna na. Dahil i-support ko ka, dahil naibasak diyan diwan. Sadot, kan managdakdakas, irresponsable. Sa bukod mo nga karawa, lalo't sa bali nga karawa. Irresponsable ka lalo. Dahil kakabsat, iti, mariin tayo kuman. Kakabsatan nyo lang pagpagaro, akong umutak Yay. Kan, uray kanyak mo nagadadumot ati kwa, iti baguhog, kan agdi kumakpay ati pigsak mo't. Ang kuy baga na nga, adda amin pigsa kanya kung kompleton haan na. Si tayo amin. Walaan. Sarinak lang ni Apo mga ibaga. Himsyak dapat. Siyempre, nakam-ama. Nga naibagam. Si kanto, kakaasi ka, naglablabutab. Nagrigriga tam, detoy. Nagtutukam, tapos si kapit nga masayid. Apo kakabsat, nakarigrigat dahil yung tanga aklunan. So nga no dad dumaday, jay, di ka na yung kumapanunod sa kapsa. Muray nakarigrigat, amoy at isumurod ti dalan ti Apo sakripisyon. At dadagi di madim nga miturod mo. At damat di kayat ni Apo kuma pagbalinam nga madim kuma. Aklunam, awatam. Di jay. Talaga nga ti sumurod ken Kristo. Baklayem ti krus. Di di krus nga ipabaklay na. Dagi di banag nga hamu kayat dati hamu inaramid. Aramid din. Dati ang kumailang aramid na ito. Kakabsat ni Jai, pikayat ni Apo. Ma-challenge tayo ba ni Apo? Jai, data sakripisyo, data tuok mo. Hanggang nga, sige, luwa ka data. Amo ni Apo, data, ura mo pa'y maibibkas kita muna. Ura mo maibibkas si padam nga tao, amo na, data nga tuok mo. Si just kept justice, nalintag si panagukom na. Kakabsat, amo na data nga pagtutukam, subadan na data, lalo pa yun makita ng ano sa mga ibigturan. Hamumat dati kay kayat data, ngin kayat ang pilitam.
Kakabsat tapno ti kasta matulungan ta mismo bukod kararwam nga bukbukod ken iti sabali nga kararwa. Tayon kakabsat yan ti balaag ti Apo maipanggap ka deti panagsalukag. Kunana ti panagsalukag isu deti ginaridam ammom ken maawatan nga nalaing dagiti mapaspasama. Dagi la kumatatan dagi panagsasagadsad na dapat maawatan tay tano apay kasapulan. Syempre dagi markala unay. Bakahan tayo nga kasi syempre umay nga silo kunana umay nga kasla silo kunana nga Jay. Ijayan ti Luke 21 verse 34. Dito ti wa. Basahin tayo. Siyak ti mangibasam kakabsat pasarunwan ni ditan. Detoy naunag ken nalabaw nga Ilocano parehas nga basaet. Aganad kayo amangan numalmus kay iti nalabos nga panagragragsak. Dito diyan nang ipokpokusan tayo ti oras kado kwarta tayo. Kada diyan nabsugla mata, nabsugla rikna, nabsugla bituka. Awan man itulong di kararwa. Nalabos nga ragsak ka, Jay. Kati ragsak na kayat niya po, di pangpakan mo karawang, pangpagpigsam, nakaragragsak ka, the joy mo no ka. Sungad nga, there is joy, 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 in the presence of the Lord. Ang nabsog di karawang di ti joy nga kayat niya po. Engem na ti ragsak, lubong nga to. Rag-o ken ragsak agduma. Ti ragsak aga po ti lubong. Nga ito, dagiti nyaman nga, magunod tayo dito ilubong. Dayaw mo ti tao, kwarta, influenza, di Jay. Ngayon iti joy, ureg rigrigat kan, kada pagragragsakam nga aramidin data di kayat niya po. Pagragragsakam, di ti joy. Ket kuna na, ganad kayo ang mga numalmas kay tinalabos apa nagragragsak, ken pandangan, ken panaginom, ken dagiti, kakasikuran ti biag ang mga no, ken laat adumteng dayta nga aldaw, ket tiliwan na kayo. Jay. Kas iti balagog, taumay to day tangal daw, kadagiti amin at tao, ti amin nga lugar dito'y daga. Agsalukag kayo, kitagkararag kayo, akan kanayon, tapno addan to na anay, akiradyo, nga agibtor, kadagiti amin nga mapasamak, kaya nagtakder ti sangwanan, ti anak ti Diyos. Anya ti rason, apay nga kayat ni Apo, agbalin tayo nga nasalukag, umuna, tapno, makaurnon tayo. Iti anya ti urnungan, pigsa, hanga kwarta, hanga dayaw, hanga lasag. Pigsa, tinakinunod, hanga pigsa, tinakinunod. Tahan nga lasag kendara ti pakibat, dangadang. Ada mabasad tayo ti Corinthians deta Nga iti pagarian ti langit, kuna na hanga panangan ken panaginom, kaya nasaritaan ti spiritual nga warfare, hanga lasag kendara. Tapno deta lasag mo ti papapigsaam, sa vitaminam, tano nakapigpigsa ka. Yay. Ang adayta, wano ka naman aming agkakaima, sabno napigsa, immune system mo. Ura man na ka makapot ti COVID, nakapot na kamot ti spiritual nga COVID, yung walin sa tans, nayakar mo to. Yay, kakabsat. Kuna na dito'y nga, dito'y narabaw nga Ilocano. Ket agalwad kayo, dilakit ta, dagiti puspuso yo, mapno dati kinarawot. Diyahan nga panakap na. Ken panagbarbartet ken kadagiti tartarigagay itoy nga biag. Amo yung amin timang parparigat pala ta kanya tayon segundo di Hebrew 12:1. Di bagana nga iwagsak yung amin dagiti mang padpadagsen kada kayo. Amo yung mang padpadagsen kada tayo hantay man solo nga talaga ta kararwa tayo, hantay matutukan. Deto tartarigagay tayo amin. Diri lubi. Nagadu pa lang amin di tarigagay tayo. Ay gasto gumata ko. Ay gasto alak ko. Ay gasto income to you. Ay gasto Puna na nga ridiculosas ito Nupod no nga napagungar kayong ken Kristo, na born again. Ipanunot nyo ko na ada ko madilangit. Sa pulan nyo kumadagit adda dilangit. Saan nga dito daga? Oh. Diya covenant man ni Apo aja yan. Tulag naman ka data yun. Nupod no nga napagungar ka. Na born again ka. Isap sa pulan, dali jaban pa nagdilangit. Oh. Kakabsa, data, di, kuna na nga. Kas may nga silo, tiyay nanto kadagiti aming agnaid tirabaw iti so amin na daga. Silo. No, apay kasapulan ti agsalukag. Agridam. No silo, hammo madlaw. Dejek nga tirabi, hammo napaktakadaan. Hammo madmadlaw, hammo mapaktakadaan. Isungar na ti ugali ti koton, nagagat, ken nasirib, ken responsable. Tadagitoy nga ugali kakabsat, no apay nga dapat madakada tayo, tapno kayam nga ilasin.
kaya mailasin dagita palabog ni Satanas, uray dati everyday life tayo, habang agliklikom tayo tipigsa, paspasan na tayo mat ni Satanas, i-counterfeit na tayo dito ta. Muyo taramidan naman, apo, palinakan na mo ta, kagjay. Na tayo bukbungan mo ta, tapnong kasla nakataltal na tayo, tapnong tikas ta, apo, maya manin, nagsubliman ka dito, datin nga pangibukbusan na oras na gantigta na, mga yakararwa ng ibaga ni apo. Tapay manin, kasla lang man normal nga tayo sakit dito eh. Ay, awang ka noon. Ay, libre mapantugi ka raw. Ay, ganito nga rin man ko, Jollibee. Ako, tiba nga datos ha. Makapapanandak nga rin eh. Ngayon ti mangigawid kanya. Apo, ang kwartami. Una. Ken amok ka din nga rin tata. No, dahil ito tinangtusaan ni Apo. Dagang COVID yung unog. Na COVID na. Hindi, taka. Kaya't ko saritaan kabsat. Nya, pinagkatawa kay lang. Kaya't ko saritaan. Aming nga oras. Aming nga gundaway. Aramatan tayo kumati na inisiriban. Para kumad sa kararwa. Haming nga gundaway. Anya katisaw nga gundaway, oportunidad. Hangkadi sa kadsat nga no nalpas mo mat yung bram, opportunity mo tan, agbasa ka mo tan agmeditate ka mo tan Jay, minsan ka kadsat, hanak nagbasa, danak yung dayon, agpampanunot na, nga niya pampanunot, dagiti pasama, dagiti inadal me ide. Jay, kanayon ko nga i-recall day, Jay, panagsasagadsad na. Tanakamamak mo, day, ngamam mo. Ay, ang mga ang kaya nga agpapakwa, tatakdetan, maggayam. O, di ba? Nakamamak, so hindi ko ng Brother Henry. Nakamamak, tigisuro ka day, Dapat, adalem, ken talaga, iparintumang mo kinapo Diyos talaga day, Kuna nga day, iparintum. Inilukod ko talaga sa Panginoon. Para bigyan ako ng wisdom. Kung yan na ba yun o hindi. Inilukod ko yan, iniiyak ko yan sa Panginoon dahil nakabut-butang nga i-preach ko na nuhaan nga. Kasi pudno mo de. Nuhan na ka nga lingkod ti Diyos, ti ibagbagam hanga matungpal. Ngayon no lingkod ka ti Diyos, matungpal amin nga ibagam. Pa, naggapo ti Diyos na di bagbagam. Ngayon nuhan na ka lingkod ti Diyos, mga isot, mga sasakin ka hanga matungtungpal di bagbagam. Sila ni JCF ni Noemi, hanga matungtungpal. Katila mo, hula mo ngamin. Hama nga, para kararwa. Para lasag. Hulhulaan na niya maasawam, no nabaknang, no naubing pay. Hulaan na no makaasawa ka pa, gububang ka naman, guna na. Hulaan na no maka-abroad ka. O sigod pa una ang basit sunan. Kay pray na no ka nga makapangkadya abroad. Hula. Pang physical. Kakabsat. Uray nakasaksakit dito ibaga. Talaga. Dapat kararwa pa yun. Jay, Hebrew 12:1, iwagsak, nagita pa kadagsinan, kisayan tayo, di iti point, namo ibagan nga, hangkay nga mapanagwa, nagburas balatong no, balatong yo. Jay, hanga di kayat ng saritaan. Kisayan niya katiwagsak, no nakadagdagsin kisayam, hantay nga pangarap ti lubong, nagababalang nganan, nagaababan. Anyo ibaga nga, ay awanin, mabayak siguro, awanin, di COVID din maagasang ka noon. Ay, dahil ka COVID ka tabiyag mo nga rodan. Kanapa, ni Satanas, 1 Peter 5:8, adad tasibay mo. Apay nga, medyo COVID ka de. Ni Satanas, inaldawal daw, minuto, adad tabay mo, saksapulo na, no, kasanuna ka nga matanag. Katanya tiba ka ti Biblia, nakaamak ni matnag, kadagiting ima ti Diyos mo si Biblia, nakaamak. Tanunapnag kan, urag babawi ka, nalabawi. Dahil kakabsat. Yay, pinakamamak, silo. Ang klamay sa nga silo. Taapay, hamu nga amuan, nagkamali ka. Ang kugamin amo, di sa nga, ang kugamin amo. So nga dapat nasirib ka, maawatam, maamuan. Ipod nung nasirib. No isugay tanuan saan. Si aramat ni Satanas. Di yati makuna nga, silo. Yay, amuan, amo. Ni apa yang kaya, hangguman na amuan. Yay. Awan ti knowledge. So nga di Proverbs nga libro, puro wisdom and knowledge di gay. Nagmayat nga basahan ni gay. Talaga yan courage na ka, na talaga nga dagayam king ka di jayan ka kadsa. Nakirid ka, natalgad ka tibiyag. Apay, mawatam ken maamuam, nonya digiti strategin sa tanan, nonya digiti palubos ti Apo ken maawatam ti panggap ti Diyos kinyam, anya daman digiti saksakripisyom, anya man digiti pagrigrigatam, anya man digiti tutok mo, maawatam, nalawag tan nakaawat mo.
Dahil ta kakabsat, tinasalukan. Kat silo ko na tahangagpak pakapuot. Amom mo, ti oras kan panawan. Oray ka tangas mo, amom mo. Mumutang mo talaga. Yay. Makigtot ka. Ti pan nakapasamak na. Daya di makuna nga, silo. Ket no hangga nga, ket no nakasagana ka nga kasla di kuton nga nasirib. Nagagat nga nagurnong ti tigsa. Nga isuya ti saw ti apo, iso nga nasirib. Man nakaawat. Yay, man nakaamu. Yay. Ken responsable. Kabsat, hangga makigtut. Tamaawatan. Hangga makigtut. Yay, kabsat. Tamaawatan. Matthew 26:41, di ko na nagpuyat, kaya nagridam kayo, tadi kay tapno di kay masulisog, mat nagtisulisog. Di ba ni Jesus Christ, maturog kami dali apostoles, namitlo nga darat. Umahong kayo, mat di kayo lang, may turjag puyat, matan mo na. Puyat kayo, tapno di kayo nga. Dahil ti pagsayatan tiyo na sa lukag, managpuyat, naridam. Ta, malistukan ka nga makaawat, kadagi di paspasamak. Maamuam, no nyo ti dapat tayo nga sumarunong aramidom. Maamuam, no nyo ti kahit niya pong aramidom, kadayta nga eksena, kadayta nga panawon. Amom, di aldaw, ti panaglikom, ten aldaw, mati oras nga, pan nakasapol mo. Oh, kakabsat. Diyay, Matthew 26:41. Last verse, Matthew 25:13. Agsalukag kay ngarud, tadi kaya mo ti aldaw ken oras. Dahil di diyay, 10 virgins. Hindi handa nga nakasag. Apo, kunana, di handa nga nakasagana. Apo, ilukatan na kami man. Yan di lang maada, di unagan, napunitan ng dirwangan na. Nagtuktok da, kakabsat. Amuyo kakabsat, uray umawag tayo to ti apo, kadagitang aldaw. Nuhantay to nga may salakan, nuhantay nga min nga nagurnong, kakabsat tipigsa tayo. Tapno makayanan tayo, madairan tayo, digitila sa atin tayo. Gaputa kurang kakabsat. Digit porsa tayo nga insagsagana kat nagadut nakatkat nagantay nga basol. Naawan di Holy Spirit. Nagadut nakatkat nagantay nga basol. Nadatnan na tayo ti patay nga nalamiin. Nadatnan na tayo ti patay nga awan di mo na nga ayat mo kini apo. Ken di jay great tribulation dakkel kakabsat nga rigat lalo nga mo pay kaya di ba basit ko na ni apo di jay to yag tugtog agawag kanto titulong hang kanton maka kanton nga dumyo kuna na nga ro di apo ilukatan na kami man kuna da di jay ma umadayo kayo tadi kaya mamuda kayo nga managarami ti kinadakos kita mo kinadakos sa jay dahil tahantay nga panangisigura panaggagat karti tarawon ti kararwa panaggagat iti trabaho ti apo tamay sa dayta nga kinabaknang mo ken mang exercise ti faith mo dayta panagitrabaho de mission de di nagsisharingan tayo din namin sa Matthew 24:15 involved kayo kakabsat tapnog balin ka nga responsable yan mangtad kinyam mangkarit kinyam mangiduron kinyam mangporsa kinyam makatulong kinyam dayta kwanti bagim involved mo iti mission iti apo ket adu nga klase ti mission ti apo nun nadtoy di jay kabagilam isu ti iyawat ti apo pinka madayday ti apo dayta kakabsat ti mensahe ket nga malum sapay ko makakabsat tausaron tay ko mati amin nga pagkakataon tay tatata may naglinak man tay covid din kakabsat yaman nakasarita naglinak tay mo dapat na paspasan tay kiti tahantay lang amo baka ti silo madamdama di ba second wave amo tay ka de mo tayo nagtatao, kung nakang-silsag-present, kamum ka din, o baka di dyan ti panawan, in pospa ni Apo, ni hangkay gam talaga makasublin, okay lang, di ayayatin na ka ni Apo. Kas jay kakabsat, sungaunawaan tayo iti, pagayatan ti Apo, madaydaw ti Apo. Dawatan nga tumakda tayo, dawatan tayo man, gen Brother Condring, tayo sunod ti mangidalan ti closing prayer tayo. Iti maminsan man ako at yamang kami nalpas nga kami lumitak sa kanito Apo. Lord, pag yaman yung unay Apo, iti mensahe manin Apo nga nadungit may kata at sapay ko maapo nga dahito nga mensahe Apo kat maipumpan ko maapo iti po sa ken panunod mo kithan lang ko maapo nga umda sa Apo nga nagito'y Apo nga nangigami kat sapay ko maapo ta may apply ni kumaapo nga maininok apo tapno kasta apo tigiti mensahe ikan na kami apo tinananay nga pan nakaawat itintunggal may sa kanya may apo
Dahil panagsalukag mi kumaapo, tunggal may sa katakan niya po. Kit mapagtalkan mi kumaapo. Tapno kasta po, iti masangwanan apo, nga ingkama po nga tartarayan. Kat patsyan mi apo nga, adupay apo, dahil ingkam apo nga, i-prepare apo. Iti, dito nga biyag mi apo, no, iti dalan. Dalan mo apo. Patsyan mi apo nga, dito nga daldalanan mi apo, adu apo dito tuok, uno peggad apo, ngayon kam apo nga mapadasan. Ngayon apo, patsyan mi, no lakid ti apo nga iti puso ken panunot mi apo, kat si pupudno. Patsyan mo unay apo nga sika, iti mangidalang kada kami apo. Lord, tulungan na kami. Kat sapay ko maapo, dagito nga panpanawan apo, no chance, kami ko maapo nga sayangan na po, no dikat apo, so atoy na po di jay, panangi seryoso mi apo, panangi biyag mi apo nga napudno, tapno kasta apo. Di jay kay suna apo nga chance, no kararwa mi apo, kat maiprepare mi ko maapo, sakbay mi apo, nga malakam. Hindi maudin tungal daw apo. Kat sapay ko maapo, makapagsagana kami to apo, tulungan na kami apo. Ikan na kami apo, tinanalay pa yung sirib, iti pan nakaawat launay apo, tagidi sumagmamano apo kung sumaganan. No kasano mi apo nga malabanan da ito, mapapigsa apo, iti spiritual nga biyag mi apo. Lord, tulungan na kami apo. Kaya kastamet apo, dagiti kakapsat mi, nga naayat apo nga, mangted apo iti mensahe, dagiti sasaom apo, Lord, tulungan na kami nga, siga kadi apo iti mangibiyag kada kami, nang palagip kada kami apo. Ikan na kami apo iti ired duno pigsa apo din tunggal may sa kada kami apo. Talog kami kaya dagito apo nga labanan. No di ayat mi kumaapo king kakit. Ang kumaapo nga lumami isa po. Wala po. Dumteng man apo dadi pa naglami ismin kami ko mga ikulok apo nga mapugsat adi relasyon mi nga apo. Tapno kasta po tuloy-tuloy kami apo dadi narugyanan mi hang ko mga masayang apo. Kita di ayat mi kumaapo kinga mas lalo kumapay nga mapapigsami uno mas lalo kay nga ag-decrease adi ayat mi kinga apo. Tapno kasta po dadi tutuok mi uno di sakripisyo uno anos mi apo. Ket suda di apo iti income apo nga papagbaligyan. Ket ingana ko maapo magtengam mi apo uno magunod mi kumada di pa nagmature iti pamati mi apo. So adi apo adi pamati nga hanto pulos nga magaraw apo. Lord, tulungan na kami. Ingganan to kumaapo nga madanom mi dayjay. Into no apo masangwanan iti aldaw iti mauding aldaw apo. Ije minto apo nga may apply ket kaya minto nga malabanan apo. Lord, tulungan na kami. Ket si kangarot apo iti mangkarabi kanya mi, gana apo iti panagawid mi. Kinikiti kakabsat mi apo. Sika apo iti mangtignay, iti nga nakaumay nga kakabsat mi, palagi pa mi suda apo, tignay mi suda apo. Tapos tapos sa kamay sa kami apo. Nga manglakas iti nasan ko nga sasaom apo. Lord, tulungan na kami, kadagari apo ti dawat mi, sublin apo ti pagmadaya kong panagyaman. Itinagan ni Jesus, kunatay iti. Amen. Siguro kapag samantalag nga kwa, bagat na ito, yung report mo, ipitan ba tayo sa kanya. Madaya ito kakapsakit, tawin, na pinag-arapaak tayo, kapsat, na problema tayo no